नमस्ते प्रभु जगन्नाथ अनाथ जन करनाथ। नमस्ते प्रभु जगन्नाथ अनाथ जनकर नाथ। जो जगन्नाथ महाप्रभुंकर आखिरु चंद्र सूर्य जात। तुहिटी देव अग्नि इंद्र नयनु जात सूर्य चंद्र। आखिरु जहार चंद्र सूर्य जात निश्वासरु अणचाश लोमके गोटिए ब्रह्मांड पुरीची एणु विराट पुरुष। सेई विराट पुरुष जगन्नाथ महाप्रभु ए जगत को उत्पत्ति करिसंती ब्रह्मांड माल माल होई जा लोम मूले विराजई। ए ब्रह्मांड को उत्पत्ति करी आ भितर जीवर सृष्टि करिसंती जो जीव शेषरे मोक्ष लाभ करिवो। ए मनुष्य जन्मर उद्देश्य ताले कोन थिला? जदि भगवान निज ठारू ये मनुष्य को ये जीव को ये जगत को सृष्टि करचंती पुणी निज ठारे सी चाहती ये जगत लीन हो जाऊ ये जीव लीन हो जाऊ एवं सी निजे आधार है कि जीव जगत को पालन करते एवं तार स्थिति की रक्षा करते। सूत्र अनुसार जन्मादेश जत हो जहाँ ठारू ये जगत सृष्टि होती जहाँ को आधार करके ये जगत स्थिति सृष्टि हुए ये जगत तिष्टिकी रहे पुणी से जगन्नाथ भितर ये जगत लीन हो जाए। सी होचंती ब्रह्म से विराट पुरुष से हिरण्य गर्भरे ये जगत ये सृष्टि लीन हो जाए। तार भगवान का उद्देश्य कौन? ये जीव सृष्टि हबो कहार बापा हबो कहार भाई हबो का पाखरे को पद पदवी चाकरी करिवो पुलिस हबो चोर हबो नेता हबो साधु हबो प्रवचक हबो वक्ता हबो भालू हबो मांकड़ हबो बाघ हबो केते प्रकार विभिन्न नाम रूप भगवान निज को बांटी ये जीवन उद्देश्य से परिचय सृष्टि करिवो। विभिन्न परिचय सृष्टि करके विभिन्न पद पदवी रही विभिन्न आविष्कार उद्भावन करके सी तार व्यक्तित्व निर्माण करिवो तार परिवार निर्माण करिवो तार दाम्पत्य निर्माण करिवो राष्ट्र गठन करिवो सामाजिक नीति नियम रे बंचिवो समाज गठन करिवो। यार उद्देश्य कौन? पुणी शेष तो भगवान सहित मिसिवो। जदि ईश्वर को ये प्रश्न पचरा जाए परमात्मा परमेश्वर को ये प्रश्न पचरा जाए से जगन्नाथ महाप्रभु को यही प्रश्न पचरा जाए से स्वतंत्र सर्वतंत्र ये प्रश्न पचारिबार योग्यता आमर नाही तेबे तार उत्तर यह ही हबो सी काहीकि एक रु अनेक हेले सी काहीकि एक रु बहु हेले सी इच्छा कले मु बहु हवा पाई। उपनिषद कहउचंदी एक अहम बहुश्याम मु बहुत हेबी मु बहु हेबी मु एक रु अनेक हेबी ये तांकर इच्छा ये इच्छा ही तांकर माया। तेणु तांको ये प्रश्न यदि पचरा जाए ताहले ये प्रश्न पचारिबा पई योग्यता मध्य हमर नाही कारण सी सर्वतंत्र एवं स्वतंत्र तेणु करी सी इच्छा करिकी एक रु अनेक हेइछन। बुझिबा पई आम वेदांत हमको निर्देश करूचंती बुझिबा पई आम उपनिषद हमको निर्देश करूचंती आम वेद आम शास्त्र हमको निर्देश करूचंती ताहले या कोन भगवान काहीकि एमिति एक रु अनेक हेइछंती? an eternal child playing an eternal play in an eternal garden। गोटे चिरंतन शिशु गोटे चिरंतन बगीचार गोटे चिरंतन खेल खेलुछि ये होछि खेल ये होछि गोटे प्ले ये गोटे गेम ये गोटे रहस्य जोठी भगवान निज ठारू निज को विभक्त करिकि विभिन्न नाम रे विभिन्न रूप रे से खेलुचंती। जे खेलिबा पई इच्छा करिवो तार प्रतिद्वंदी दरकार तार सहित आउ जन प्रतियोगिता करबा दरकार। जेतबे आखि निज को देखिया पई चाहिबो ताको आईनार आवश्यकता अछि। भगवान जेतबे निज सहित खेलिबा पई चाहिले भगवान जेतबे खेलिबा पई चाहिले भगवान जेतबे लीला करिया पई चाहिले शास्त्रीय भाषा रे जदि बुझिबा या होची लीला जदि एमति हम देखिबा ये होची गोटे खेल ये होची भगवान कर खेल। सृष्टि जाहार खेल घर अशेष माया जीव पार। शास्त्रीय भाषा रे ये होची भगवान कर इच्छा ये होची माया। दुई प्रकार माया करके भगवान निज ठारू निज को विभिन्न नाम रूप रे अलगा करके से खेलुचंती। दुई प्रकार खेल भगवान खेलुचंती। गोटे होची त्रिगुणात्मिका मायार खेल जोटी सत्व रज तम तीन गुण जगत विभक्त होइछि। तीन प्रकार मनुष्य तीन प्रकार जीव तीन प्रकार ये जगत हमको दृश्यमान होउछि। आउ गोटे खेल भगवान खेलुचंती जोटा होछि त्रिगुणातीत खेल जोटी जगत अछि ए सृष्टि अछि
ତା ଭିତରେ ସେଇ ଚିନ୍ମୟ ସଚିଦାନନ୍ଦ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଇ ଦୁଇ ପ୍ରକାର ଖେଳ ଖେଳିବା ପାଇଁ ଭଗବାନ ନିଜେ ନିଜଠାରୁ ସିଏ ଅଲଗା ହେଇଛନ୍ତି। ଭକ୍ତ ଯାହା ଦେଖୁଛି ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ ରତ୍ନ ସିଂହାସନରେ ବସିଛନ୍ତି, ବଳଭଦ୍ର ଅଛନ୍ତି, ବଡ ଠାକୁର, ଭଉଣୀ ସୁଭଦ୍ରା ଅଛନ୍ତି, ଶ୍ରୀଦେବୀ ଭୂଦେବୀ ଅଛନ୍ତି, ଚକ୍ର ସୁଦର୍ଶନ ମହାରାଜା ଅଛନ୍ତି। କେତେ ଲୀଳା, 12 ମାସରେ 13 ପର୍ବ, କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ, ରାମଙ୍କର ରାମନବମୀ, ବାମନଙ୍କର ଜନ୍ମ, ସବୁ ଲୀଳାରେ ଭଗବାନ ପ୍ରବିଷ୍ଟ ହୋଇଛନ୍ତି। ଇଏ ଯାହା କିଛି ସାରା ଜଗତରେ ଯୁଗକୁ ଯୁଗ ଭଗବାନଙ୍କର ଅବତରଣ ହବା, ଜୀବ ସହିତ ତାଙ୍କର ଯାହା କିଛି ଏ ଜଗତରେ କୀର୍ତ୍ତି କ୍ରିୟା ଯାହା କିଛି ଅଛି, ଏ ସବୁ ଯାକ ହଉଛି ଭଗବାନଙ୍କର ଲୀଳା। ଯାହାକୁ ଭକ୍ତ ଦେଖେ ତାର ଦିବ୍ୟ ପ୍ରେମ ଦୃଷ୍ଟିରେ, ଭକ୍ତି ଦୃଷ୍ଟିରେ ଇଏ ହଉଛନ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କର ଏଇ ଯୋଉ ମାୟାକୁ ସେ ଲୀଳା ଭାବରେ ବିଚାର କରେ ଯିଏ ଭକ୍ତ। ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନ ନିଜଠାରୁ ଭିନ୍ନ ହେଇଯାଆନ୍ତି, ଅଲଗା ହେଇଯାଆନ୍ତି, ଅନ୍ୟ ରୂପ ଅନ୍ୟ ନାମରେ ନିଜକୁ ବିଭକ୍ତ କରିକି ସେଇ ରୂପ ନାମରେ ପ୍ରବେଶ କରିଯାଆନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ସେ ନିଜ ସ୍ୱରୂପକୁ ଭୁଲିଯାଆନ୍ତି। ନିଜେ ନିଜ ସ୍ୱରୂପକୁ ସେ ଭୁଲିଛନ୍ତି। କାରଣ ଏଇ ହଉଛି ଖେଳର ନିୟମ। ଯଦି ସିଏ ନିଜେ ନିଜକୁ ମନେ ରଖିଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ ତାଙ୍କ ଆଗରେ ଯିଏ ଖେଳିବ ସିଏ ତାଙ୍କର ପ୍ରତିଯୋଗୀ ନୁହଁ, ସିଏ ତାଙ୍କର ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ ନୁହଁ। ଦକ୍ଷିଣ ହାତ ବାମ ହାତକୁ ମାରିପାରିବନି, ବାମ ହାତ ଦକ୍ଷିଣ ହାତକୁ ମାରିପାରିବନି, କାରଣ ଇଏ ତାର ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗ। ସେମିତି ଭଗବାନ ଯେତେବେଳେ ନିଜେ ନିଜଠାରୁ ଅଲଗା ହେଲେ, ପାର୍ଟ ଆଣ୍ଡ ହୋଲ୍, ଅଂଶୀ ଆଉ ଅଂଶ ହେଲେ, ନିଜେ ନିଜଠାରୁ ଅଂଶ କାଢିଲେ କେଶବ, କହିଲେ ମୁଁ ଅଟେ ସେଇ ମୋ ନାଁ ଯିବ। ଅଭିରାମ ପରମହଂସ ବିଚାର କରିଛନ୍ତି ଭଗବାନ ନିଜେ ନିଜଠାରୁ ଅଂଶ କାଢିଛନ୍ତି। ଏକ ଅହମ ବହୁ ସେ ଆମ ଉପନିଷଦ କହୁଛନ୍ତି। ସିଏ ଏକରୁ ଅନେକ ହେଇଛନ୍ତି। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଠାରୁ ଜଗତ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି। ସିଏ ଇଚ୍ଛା କରିକି ନିଜ ମାୟା ପ୍ରକଟ କରାଇଛନ୍ତି। ସିଏ ପୁଣି ନିଜକୁ ଭୁଲି ଯାଇଛନ୍ତି, କାରଣ ସିଏ ଖେଳିବା ପାଇଁ ଏବେ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ଗୋଟିଏ ପ୍ଲେୟାର, ଆଉ ଗୋଟିଏ ପ୍ରତିଯୋଗୀ, ଆଉ ଜଣେ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ ଯିଏ ତାଙ୍କ ଆଗରେ ଅଛି, ଯାହା ସହିତ ସେ ଖେଳୁଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଜଗନ୍ନାଥ ଗୋଟେ ଯୋନିରେ ପ୍ରବେଶ କରିଗଲେ, ଏକ ଅହମ ବହୁ ଶ୍ୟାମ ନ୍ୟାୟରେ, ସିଏ ନିଜେ ନିଜକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ। ସିଏ ନିଜେ ନିଜ ସହିତ ଖେଳିବା ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ ତିଆରି କଲେ, ପ୍ରତିଯୋଗୀ ତିଆରି କଲେ, ସେତେବେଳେ ନିଜ ସ୍ୱରୂପକୁ ସେ ନିଜେ ବିସ୍ମୃତ ହୋଇଗଲେ। ବାଘ, ବିଲେଇ, ସରୀସୃପ, ଶ୍ୱାନ, ଶୃଗାଳ ଯୋଉ ଯୋନିରେ ଜନ୍ମ ହେଲେ, ସେଇ ଯୋନିରେ ସିଏ ନିଜେ ନିଜକୁ ଭୁଲିଗଲେ। ସିଏ କିଏ? ଜୀବ ନିଜକୁ ଭୁଲିଗଲା। ଜୀବ ନିଜେ ନିଜକୁ ଭୁଲିଗଲା ସିଏ କିଏ। ଆଉ ଏ ଭୁଲିଯିବା ଏ ଖେଳର ନିୟମ, ଏହା ହଉଛି ସ୍ୱାଭାବିକ। କୌଣସି ଯୋନିରେ ଜୀବ ଆଉ ନିଜର ସ୍ୱରୂପକୁ ମନେ ପକାଇ ପାରିବ ନାହିଁ। କେବେ ସେ ଯୋନିରୁ ମୁକୁଳି ପାରିବ ନାହିଁ। ତାର କୌଣସି ଚାନ୍ସ ନାହିଁ, କୌଣସି ସୁଯୋଗ ନାହିଁ, ଯେତେବେଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 83,69,999 ଜନ୍ମ ସେ ନ ନେଇଛି। ଏଇ 83,69,999 ଯୋନିକି ଭୋଗ କଲା ପରେ ଯେତେବେଳେ ଶେଷ ଯୋନିରେ ପ୍ରବେଶ କରେ, ଯୋଉଠି 84 ଲକ୍ଷ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହବ, ତାହା ହଉଛି ମନୁଷ୍ୟ ଜନ୍ମ। ସେହି ମନୁଷ୍ୟ ଜନ୍ମରେ ଶେଷେ ମନୁଷ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କଲା ଯହିଁ ବିଶ୍ୱମେ ସର୍ବଲୀଳା। ସେଇ ମନୁଷ୍ୟ ଜନ୍ମରେ ଜୀବ ନିଜର ବିବେକକୁ ପ୍ରୟୋଗ କରିକି ଏଇ ସ୍ୱରୂପକୁ ମନେ ପକାଇ ପାରିବ। ସଚିଦାନନ୍ଦ ଚିନ୍ମୟ ଚିରଚେତନ ସ୍ୱରୂପକୁ ସିଏ ଅନୁଭବ କରିପାରିବ, ଯୋଉଠି ସିଏ କର୍ମବନ୍ଧନରୁ ଏ ଜୀବ ଜଗତରୁ ମୋକ୍ଷ ପାଇବ, ମୁକ୍ତି ପାଇବ। ଯୋଉଠି ତାର ମନେ ପଡିଯାଇପାରିବ, ଯୋଉ ମଣିଷ ଜନ୍ମରେ ସିଏ ମନେ ପକାଇ ପାରିବ ମୁଁ ସେଇ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଅଂଶ, ମୁଁ ଜୀବ, ମୋ ଭିତରେ ସେଇ ଜୀବନାଥ ରୂପରେ ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି, ମୁଁ ଅନ୍ୟ କେହି ନୁହେଁ।